ଯଦି ମୋ ବର୍ଷ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛୁ ତ ସେଦିନ ତୋ ହାତ କାଟି ତ ଘରେ ଦେଇଦେବି। ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ନା ରାଜମୌଳି ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜମୌଳି। हेलो फ्रेंड्स हाय वेलकम करुच्ची मोर आउ गोटे ब्लॉग को। तो आम दी जन बाहरलु भाईकर मोर हेलो 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 हाय समरेश भाई घर को जाऊँ गोटे म्यूजिक वीडियो कथा। तो चलो बाहर कटा हेलमेट भूली जाऊँ सबुबले हेलमेट भूली जाऊँ कौन कह चालन बोधे मागणा काटुच बोधे हो ना देखु एने गोटे बहुत पाखापाखि 50 महला एने पूरा पड़ो हेलमेट पड़ो देखो आज हेलमेट पड़गला ओ गोटे क्रिकेटर हवा कथा एते ऊपर पड़ुची जे तुम धरल कैच कल मानिया पड़ो। बर्तमान आम तेल सरी जा नंदन के 550 कोटी टका 550 कोटी टकर तेल पका बर्तमान आसी पहुंची गलु आम भाई पाखे। हाय भाई हाय मॉर्निंग 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 केमिति अच्छ बढ़िया भाई नुआ बाइक वाह 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 एरा नहीं जीवी आज मु मोबाइल कवर से तो मैच बाहर जा। हां चलो भाई को देखा गला बाहर या अंडा खाए को आछो ना। हां अंडा अंडा डाकी के अंडा खाए को आछो ना गोटे ट्रे खाई समस्या के एति अंडा सब काफी एकुटिया खाइ दो एकुटिया खाई दो ना गोटे ट्रे एबे गली देबी एटा कोन होजी भाई ये छेली पुटा मु छेली पुटी खाइबी छेली पुटी भाई हेलानी दे दो कंचा दे दो खाइ दो मटन देखि की इच्छा हो गला समरेश भाई को मटन नेबा पई मटन नहीं कि आज मटन रोसेब खाइबो 99 मटन छाड़ी के मटन घरे रोसे खाइ दो मिनी ब्लॉग रे व्यस्त ना डेली मटन स्पेशलिस्ट पे मटन देखुचनी प्योर की नॉन प्योर लिखाउ ना जानी परियो समरेश तले कोन खाइबे आज देखो गाँ रोसे न खाई कि घर को नहीं जाऊ मटन आसी खाइले कौन असुविधा हो आम नॉन वेज 50 टका मिल जाई था कि ना हाँ हाँ कि नहीं दलाली लोकटाए छाड़ एठू नहीं जाए कि मटन समरेश को न देगी खाली बिकी देवा मते ब्लॉग धरिया ना रे सब अंडा खाई दउछ ना अंडा देइछन ना डाकी की अंडा देइछन डाकी अंडा एपटे एठी मटन छाड़ एटा सॉस नहीं आसिया अंडा सहिला अंडा पर एबे चलला कोन कराटा कली जा रेडी रेडी हाँ 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 रेडी ब्लॉग धरी धर तो मु खाइबा शेष जाए हां केंदी खाउछ देखाइ हां मु तो ट्राई पड़ो औ दियो चलो खाइबा देखो पूरा बढ़िया आइछ सेक्सी वाला देखाउ एटा कोन गुकुनी वाला देखाउ कि भितर माउस अछि ना कोन गुकुनी अमेजिंग बढ़िया अछि टेस्टी ना पत्र बहुत बढ़िया अछि पहुंची गलो आसी के फाइनल पहुंची गलो भाई करो हारियर ठुआइछ गेट पूरा पूरा भर्ती कर दउछन एते बड़ घर हेले कोन हो खाली तो खाली छाड़ हम कुछ कहबिनी ब्लॉग देखि पुनी कहबी तो वर्तमान हमें टिके सामान पत्र नउछु सेटा देखिबे देखिबा दुनिया बड़ी भाला वर्तमान हमर जोटा म्यूजिक वीडियो पे डिस्कशन में आसथिलो सेटा सरी गलानी तो नंदन भाई कोन पैकिंग चलछि तांकर कंटेंट भी सरी गलानी कंटेंट बहुत जल्दी आउछि नंदन गोस्वामी चैनल रे कोरा पॉडकास्ट विथ नंदन गोस्वामी भाई हमर सेपटे बसचंदी तो बहुत हसैचंदी आज बहुत आ से मिमिक्री भी बहुत बढ़िया करचंदी तो मु देखै को चाहतली हम डिस्कशन मजिरा ब्लॉग कालिनी जति भाई तो भाई टिके किछिटा हे जो मिमिक्री सुनिया रेडी है तंदो 1 2 1 2 3 गो गोटे काम करता
जदि केबे मो कथा मने पड़िबो जाइकि तो बापा को कहबू श्री राम किए और जदि मो वर्षा देहरे हाथ देइछु तो से दिन तो हाथ काटी तो घरे देदेवी आज्ञा आपको जदि मो कथा गुड़ा भल लगुच आप एनके ब्लॉग्स को टिके सब्सक्राइब करेंगे आपड़ से लाइक्स भी मारिदेवी आपण नमस्कार କାହାର ମିମିକ୍ରି ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଅ निश्चय जणाइबे ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଟିକେ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଟିକେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ହଁ ଟିକେ 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 आज अनुभव सर आछंती ନା ନା, ଟିକେ ଟିକେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଟିକେ 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 ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସଞ୍ଜୟ मैंने बोला अभी अनुभव भैया आए हैं तो उनसे ही मिलते हैं ना ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ କଳା ଯୋଉ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା आगो को କଳା आसीबो ଅନୁଭବ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଏସ ଡବିଂ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଆକୁ ନେଇଯିବି ଚलो ତ ବାହାରିବୁ ଏଇନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରୁହ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିବୁ ଏଇନା ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଆମେ ନନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଆରେ ଧରରେ ଟିକେ ଏକାଥରେ ଦିଟା କାମ ସରିଗଲା ଗାଡି ଚାଉଟା ଭିତରେ ରହିଲା ଟିକେ ଧରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରେ ଆସିକି ଜାଗମାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାଲ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ଚା ଆସିଯାଇଛି ତ ଚା ପିଇକି ଶୀତକୁ ଛଡ଼େଇବା ଥଣ୍ଡାରେ ଗରମ ନନା କହିଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ଗରମ ହବା ଚଲୋ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ସୁଶାନ୍ତ କେ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କେ ବୋଧେ ମୋତେ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ ରଥ ଚାଲ ଦେଖିବା ବୋଧେ ମୁଁ ହିରୋ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଗଲା ଯାଇ ସୁଶାନ୍ତକୁ କହିବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ନା ରାଜମୌଳି ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ରାଜମୌଳି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରଥ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାଚ ଛାଡି ଏବେ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସୋରିଆନ ରଥ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏ ଭିଡିଓରେ ସବୁବେଳେ କଣ କି ବ୍ଲଗ ଦେଲେନି ଆଉ କଣ ଘରେ ବସି ହଉନି ନା କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁ ଜେନା ଆଉ ରଥ ବାବୁ ବାବୁଦନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ଆମର ଶ୍ରୀ 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 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ରଥ ବାବୁ ନନ୍ଦନ ଭାଇ କାଲି ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଅଭଡ଼ା ଫଭଡ଼ା ସିନ୍ କଣ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ପରଦିନଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ରଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଏଡିଟର ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ଭାଇ ଡାନ୍ସର ବି ମନେ ମନେ ନାଚେ ଆଚ୍ଛା ରଥ ଭାଇ ରଥ ବାବୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସୋରିଆନ ରଥ ବାବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ମାନେ ସବୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଓଡ଼ିଆରେ ଘାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ମୁଁ ହେଲେ ଘାଣ୍ଟ ସିଏ ହେଲେ ଘଟ ଘାଣ୍ଟ ଘଟ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଖଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଗାଇବେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସଙ୍ଗୀତକ ଶ୍ରୀ 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 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତମ ନାଁ କହିବିନି କୁହ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏକ ବର୍ଷନ ଲୁକଚ। ନା ନା ଏ ସେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବର୍ଷନ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସେମିତି ଟିକେ କୁହ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ସମ୍ବିତ କୁମାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଓ କହୁନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲା କଣ ନିମଟା ଉଗୁରଦା କଣ ନିମଟା ଉଗୁରଦା ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ মিঠা মিঠা ছুঁয়ারে ঝরে মতি চুনা চুনা ভিজি যায় মন মর আখি হুয়ে আনমনা ইচ্ছা পুণে সেই স্মৃতি রাখিবি মো সাইতি জি জিবি କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ ସରିଯିବ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ
तू धीरे धीरे चाल रे सोमो ସମ୍ବିତ ଏ ଚାଲ ପାଖରେ ତମ ରେଟା ଉପରକୁ ଗଲାଣି ଚାଲ ରେ ରେ ସେ ରେଟା ହଉନି ହଁ, ସେ ରେଟା ସେଠି ହବ ଏଇ ଲୋକଟା ତରଙ୍ଗର ଥିଲା ବୋଧେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ସଙ୍ଗୀତଙ୍କର ବେଜିତ ହେଇଗଲା ମନ ଦୁଃଖ ନା 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 ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ एक्चुअली ବହୁତ ବହୁତ ତମର ହିଟ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଅ ଏଟା ଲୋକଟା ଗୀତ ଗାଇଲାଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମାନେ ମତେ କି ଗାଇବାକୁ ଦେବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ପଳେଇବି ସରିଗଲା ଗୀତ हो जनु तम सबु लगा फूल बंधा लंबा बेणी छाती चिरी मन मोर नहीं जाए टाणी टुणी ଯା ବୁଲି ଯା हो जनु तम सबु लगा फूल बंधा लंबा बेणी छाती चिरी मन मोर नहीं जाए टाणी टुणी बनेई दिया मते कमनी जलक हम आड़े टिके देख बुलानी गो मुख आमे प्रथम प्रेमिक ଏ ନାନୀ हम आड़े टिके देख बुलानी गो मुख आमे प्रथम प्रेमिक ଏ ନାନୀ ଆଉ ଚାଲ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ କଣ କହିବା ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲ ବାଏ ଏତିକି କର ଧନ୍ୟବାଦ शूटिंग होची रे ବାହାରିଲେ କ୍ୟାମେରା ନା ଏ ତୋର ହଗି ସାରିଲ ନାହିଁ